Excellencies, leaders of G20 countries, let me begin by conveying warm greetings from President Prabowo to President Ramaphosa. Also deep appreciation to the government of South Africa for the warm hospitality and excellent arrangement. We commend South Africa's leadership in steering the G20 through a challenging year. This is a historic G20 summit, the first being held on African soil. This milestone marks a profound shift where the Global South is no longer a bystander, but a co-driver of Global South. Excellencies, Indonesia believes that global growth must not only be strong, but also fair and inclusive to uplift each and every nation. Indonesia welcomes the G20's focus on sustainable finance, yet ambition must go further to close gaps and to pursue adaptation, mitigation, and transition that is just and fair. The world needs financing that is more accessible, predictable, and equal, especially for developing nations, through debt relief, innovative financing, blended finance, and green transition mechanism. Indonesia allocates more than half of our national climate budget, around $2.5 billion annually, to support green MSMEs, agricultural insurance, and climate-resilient infrastructure. Indonesia also promotes financial inclusion. Our national CRIS digital payment system demonstrates how a simple and a low-cost digital solution can push participation in the economy and minimize inequality. Emerging technologies such as crypto asset, digital tokens, including Bitcoin, may create both opportunities and risks. Therefore, Indonesia proposes that the G20 initiate dialogue on intelligence economy. Indonesia believes that every country is entitled to chart its own development path because there is no single model that fits all. There is no such thing called the best method. Cooperation must empower, not dictate. Cooperation must uplift, not create dependency. Thank you. Banyak yang menilainya terlalu muda, terlalu pendiam, atau hanya putra seseorang. Setiap langkahnya dihitung-hitung. Setiap ucapannya ditimbang terlalu tajam. Ia diremehkan, dipandang sebelah mata. Seolah-olah tak mungkin mampu memikul tanggung jawab sebesar jabatan yang disandangnya. Namun waktu selalu punya caranya sendiri untuk membalikan pandangan. Hari itu, di forum G20 yang untuk pertama kalinya diselenggarakan di benua Afrika, Gibran melangkah ke ruang pertemuan besar dengan kepercayaan diri yang berbeda. Sorot kamera mengikuti, tapi ia tak lagi tampak kaku seperti dahulu. Ia menatap para delegasi. Dunia dengan tatapan tenang, bukan untuk menunjukkan kekuasaan, tetapi kesiapan. Dalam sesi dialog ekonomi hijau, ia berbicara lugas, jelas, dan terstruktur. Ia menyampaikan bagaimana negara-negara berkembang dapat tumbuh tanpa mengorbankan masa depan ekologis. Ia menjembatani perbedaan pandangan beberapa delegasi yang sebelumnya buntu, mengajak mereka kembali fokus pada solusi. Tidak ada kalimat bertele-tele. Yang ada hanya ketegasan dan ketulusan. Para pemimpin dunia terkejut. Beberapa yang sebelumnya meremehkannya kini saling menatap dan mengangguk pelan. Di ujung ruangan, seorang delegasi Afrika bahkan berkomentar bahwa Indonesia membawa angin segar ke forum tahun itu. Saat konferensi pers ditutup, Gibran berdiri dengan senyum tipis. Bukan senyum kemenangan, melainkan senyum seseorang yang tahu bahwa pencapaian terbaik selalu lahir dari kerja keras, bukan dari pembuktian kepada mereka yang meremehkan. Dan sejak hari itu, pandangan dunia, termasuk masyarakatnya sendiri, perlahan berubah.
dari Excellency anak muda yang President Ramaphosa diragukan menjadi wakil.